हेलो गाइस, आज एक धमाकेदार एक न्यू ब्लॉग लाने चाह रहा हूँ। आप लोगों के साथ दिखाएंगे। बात ये है बंगाल की। यहाँ पर इतने ज़बरदस्त रोड है हमारे इधर, दूर दूर से लोग आते हैं रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैं भी आया हूँ, मैं भी इधर की रहने वाला हूँ। इधर का इतनी ज़बरदस्त रोड है, देखो कितने सारे लोग आ रहे, बड़े बड़े गाड़ी चल रहा है। देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो ज़बरदस्त, देखो भैया, ये जो आ रहा है ना, ये आदमी हमारा महान व्यक्ति आदमी है। देखो कितने अच्छे रोड पे आ रहा है, इतना बड़े फरारी लेके आ रहा है, कितने गाड़ी देखो कितना जबरदस्त कार है। ओके ब्रो, बस कि एक मेरा काका है, ये जा रहा है, मैं उनसे पूछूंगा कितनी जबरदस्त रोड है यहाँ, कितने लोग आते जाते हैं, कितने महंगे महंगे कार घूमते हैं। मैं उनसे थोड़ा पूछूंगा आपसे। आओ चाचा, आओ आओ। আচ্ছা কাকা, এই রাস্তা কেমন আপনাদের এখানে? কত সুন্দর রাস্তা। এই দেখো রাস্তা, এই যে পেছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বড় বড় লোক আসে, সেলিব্রিটি আসে, শুটিং হয়, ভিডিও বানায়, দূর দূর থেকে লোক আসে। এটা এসব খুব ভালো। এই রাস্তার ব্যাপারে কিছু বলবে, আপনি কিছু বলতে চান? বলতে মানে কি বলবো, দুঃখের কথা আমাদের পেশেন্ট একটা মাঝখানে গিয়ে মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কি না হ্যাঁ, অনেক জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় টোটো লুটে যাচ্ছে, অনেক কিছু দেখছো রাস্তা, দেখেছো এত সুন্দর রাস্তা। দেশ কোথায় পৌঁছে গেছে, আমরা কোথায় আছি। বিশেষ করে খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হয়ে গেছে এখন। রাস্তা মানে রাস্তাটা আরো প্রয়োজন, রাস্তা তো আগে প্রয়োজন আমাদের। হ্যাঁ, আর একটা এমন আমরা পজিশনে পড়ে গেছি, একটা গর্ভবতী মাকে নিয়ে হসপিটাল যেতে পারছি না। অসুবিধা ঠিক আছে, তোমার কথা খুব ভালো লাগলো। আর রাস্তার ব্যাপারে, রাস্তাটা দেখুন, আজকে আবার কালকে শুটিং হবে এখানে। সলমান খান আসবে, শাহরুখ খান আসবে, ঋত্বিক রোশন একটা ডান্স দিচ্ছে এখন, এখানে আসবে, শুটিং হবে, কত শুটিং। এই দেখো। ওকে বাই।